Sayo na patang nani kay si Kai. Kadlawon pa ta diri sayo kaayo. Say kita na nga break alas 4. Alas 4:30. Ya. Dili pud kay ako ra usara. Tulo may kabuok. Magdungan-dungan og pangabri. Ang ada-ada ko. Sari-sari. May nalamang ba mahalinan ta og 20 pesos makapamahaw ta. Sayo kay ta magtikaw-tikaw kay may nalamang. Karon himo na po og sari-sari. Ano lang tag 20 pesos kapamit og pamahaw. Tagang 4 jud ko mo nga bredere nya kining uban ingon nga di sila mga bre kay way halin mo kana mo kadto depende ra man na nila depende ra man nimo mga bre bakag dili wa may magabuot mga bre bakag dili ba nya kami pod wa pay magabuot og mag 24/7 may mga bre dire wala lay kuanay pa di makatan-aw di makapaminaw di lang manghilabot kay wala mo punta manghilabot nila ana ra unang ug unsay kuan ako diri di ko manghilabot unsay inyong pangbuhat diya nana ra ko di ko hilabtan maka dungog-dungog og istorya wala magatuwad tuwali mo diya ay mo panghilabot ako magpangmantay og magsayop pod mi og pangabri diri og bahala gulay mamalit amo alang sayo lang ni maka pang display konsuelo na lang og naay sayong mapalit grasya na sa Ginoo ma palitan tag 22 nay customer magkugi og sayo kapakot na lamang ato ang di wanderi balag unsa magkuanta we nice ay karong panahon na og dili ta magdiskarte wala jud may kanang uban na dili magdiskarte kay naa may kapaingnan na imong hata nya kita way mapaabot ay mga tagang diskarte lang ba wala kapoy anak lang diskarte